Hello friends, sok te shahai no hai lam sogo norno tinin video kotal norok nai tongo te shahai no hai energetic tiprasa YouTube channel. Ge tini ni video title no norok saimang kana tini ani topic of discussion or kok thaingkha je tam ni bagai ang YouTube khlai. Amani reason tin norok sawana hanggang kaya mo kisa suru khaina story hage tini. Ge basically aba ang mane tam sanai agi charani simino ang kisa mane amte mane tam sana electronic gadgets tongni shok tongo tani basically mane nini mobile handi তারপরে ক্যামেরা হান্দি তারপরে যে কোনো ইকুইপমেন্টস মানে যে কোনো ইলেকট্রনিক গ্যাজেটস আং বেলেখান হামজাগো মারখানো মানে কাইন্ড অফ টেক পার্সন আদি হাইটা হঙ্গা আগে আং যেফ্রো মেট্রিক পাস খাইমানে পরে আং বেসিক্যালি যাগো ফোন মান খাতা আমো গায়াফ্রো আং ফোন মানো ফার্স্ট অফ অল নোকিয়া Music Express 5200 hingga amo ang for asuk no excited top phone ni bagai mane asuk khushi ngata because ang norno sanamu chungo ang mane se tech lover ang tebo ngobo music ngobo lover means ang music khana onek hamja gota afro phone Nokia ni Music Express asukai mane kaham hingga abo tam sana headphone by gan khana asukai mane khana to gota afro asuk phone rock develop niya khodo tapuni hai but afro Music Express Nokia ni mane ekdom নাম করেন নামিতা মানে সাউন্ড একদম সেরা আমদি হয় গাফ্রো আং মানে ক্লাস 10 পাস খাইমানে পরে মেট্রিক পাস খাইমানে পরে আর ফোন মানে তামসানে বেলেখানে ইউজ খাইগা মার খাই গান রক্ষণাকা তো মাইন্ড রিফ্রেশ খাইগা বিকজ গান খানাকা নানি মাইন্ড রিফ্রেশ হতা সো আফ্রো তো মানে স্টাডিজ সংনি সো আফ্রো স্টাডিজ নি চাপ দং মানে 11 12 মানে কোন খায়া জাস্ট পড়িও স্টাডি খায়ো hobong sabong then মানে just time man sakta then free time kisa গান খানাও মাইন্ড নো রিফ্রেশ খাইব আসক ন গা দেখেন লাইভ চলে তঙ্গ 2 বছর ধরে 11 12 জাস্ট টিউশন থাঙ্গো ফাইও গজারা কিসা গান খানাও ফ্রি টাইম মাখাঙ্গাই দেন স্কুল থাঙ্গো ফাইও তাছে টিউশন থাঙ্গো মানে আফরাম দেহে লাইভ চলে তঙ্গ ফুঙে বাজাখাই ন টিউশন থানি দে ফাইদি ফাটফাট মাইজাওই তাছে স্কুল থানি ফাইগেন তাছে হাই মাইজা ফাইদি কিসা রেস খাই তাছে থাংসৌদি টিউশন পড়না বাগে তাছে নগো ফাইদি হরনি গরগো 9টা রগো 10টা রগো দেন তাছে মাইচে পড়না আসুক দি একটা 2টা জরা পড়ি তাছে থুদি তাছে খানা ফুংনি বাগে প্রিপেয়ারিং সাউদি টিউশন থানা বাগে গাতে হেকি ন 2 বছর লাইভ চলেখা 11 12 hingkai afro ang just or Music Express ni mane khana mane bisingtei gan khana mane bisingtei ang makin mane tam sanai motivating o plus mind relaxing hota hingkai pore ang 12 pass khaikya 12 pass khai basically tam sanai ang college of pona thanga ang entrance crack khai medical chance man khata AGMCO hingkai afro hingkai taisa hai nohai ani nok ni board of happy ngai jang medical chance mano hone because ani family nang no first tamsan মানে মেডিকেল কলেজও এডমিশন নাই গাবন বাগৈ তামখা তাইসানো ফোন পাইরে সাউকা আফ্রো কানো ফোন পাইরে খা সনি এরিকসন ni সাইবার শট গামো মানে কাইসা আফ্রো বেলাখিনো তামসানাই হাইটেক ফোন আমদি হাইতা সনি এরিকসন ni সাইবার শট ক্যামেরা কাভারকে তনমানো আর লেন্স তঙ্গো কে সনি এরিকসন ক্যামেরা তো বেলাখিন কাহাম গামো তাইসা ফোন গিফট মান সাউকা ক্লাস 12 পাস ngai কলেজ কামন পরে hingga afro hingga college kawai to puila for first year to ranking khaisa go sang college hingga smartphone mate yata just mane simple kok sana bagi sim phone mate yo hingga te hekena first year like ya then aste owan je smartphone no ana paire jak mani 12 pass mani pore o je Sony Ericsson ni cyber shot amono use kana shuru bhaike hingga amo to basically camera oriented phone o je puila ni first phone jeta class 10 pass ni pai mani hingga gabo hingga Music Express Nokia 5200 hingga o je college kawai je 12 pass ngai paire jak mani phone hingga amo hingga camera oriented phone mane Sony Ericsson ni camera to belkan kaham hingga after ang sometime mane tam sanai ang to टेक लाबर ब्ले सो आं फोटोग्राफी रक हामजा गता गाफराव सनी फोन बायनो माने फोटो शुट खायो हाने भिडियो शुट खायो गाफर बांगिसा माने फिल्म मेकिंग हामजा गता माने भिडियो टिसाना रक प्लस मुभि सामना रक आं तांजन सेमिया माने आं गेसे इंटरेस्ट आं फायो खाबिसिं दिनो माने आं सरांगुता आराम नांगो मते खाना बागै गे अलखे आस्ते ताम का सनी फोन यूज खाइया एरपर आं তাই কলেজ পড়ে ফেরা কাইসা আঙ্কো হ্যান্ডি ক্যাম্প পাইয়া আমার খাই ফুজি ফিল্ম ব্র্যান্ড নি কাইসা হ্যান্ডি ক্যাম্প পাইয়া আঙ্কা আমারও বাইবা চিনি কলেজের যে ফেরা প্রোগ্রাম আফার আং ভিডিও শুট খাইও আঙ্কা ভিডিও শুট খাই ল্যাপটপ দায়িত্ব নাম দিয়ে হাইতে আঙ্কে ফুদর বুয়ো আফার আং সামটাইম কলেজে পড়ি ফেরা মানে এমনি মেডিকেল সায়েন্স বিজি ন মানে বেশিরভাগ পড়ি নমা তঙ্গ বাট সামটাইম ফ্রি টাইম মান ফেরা আঙাফার হাইনে ফুদর বুয়ো খুমরো ফুটো বুয়ো টকরো ফুটো বুয়ো হাইনে সিনারি রক ক্যাপচার খাইও চিকন মিকন ভিডিও খাইও আম দিয়ে হাইতা আং যে ফেরা মানে MBBS পাইয়া দেন এরপরে তো মানতাম সানাই জব রক মানখা এরপরে হঙ্গাই জব মামান পরে হঙ্গাই ইয়াও কিছু রাং ফাইয়া সো আফ্রকে আং ওয়ান সকা যে আনি হবি না তেবাং মানে তাম সানাই বসকাং তলাঙ্গে থানাই হানিতা গাফর হঙ্গে আং জব মামানি পরে ফার্স্ট আনি DSLR ক্যামেরা পাইয়া তা
amo gone paikha Canon ni DSLR camera paikha paiman pore afro kai te lens ok paikha afro ga lens ok bai afro te bo mane interest te bari khata ngai afro jefrang mane job khaiba free time mano afro go o camera bai photo rok bo ta mane DSLR camera bai garam nang afro kai sai background blur ke photo bo marok mane te tong thogota ga afro just camera tong mane ni ga camera ke size torota mo ngai lens of size kotoma lens kani paikha afrang ngam ro khai laptop ro paikha ngai na afro photography ro khayo sometime de haita free time man photo go এরপরে হঙ্গাঙ্কায় 2018 or 19 maybe আফরঙ্কায় আস্তে আস্তে ইউটিউব ফাইকিয়া হঙ্গাঙ্কা আফরাং বুঝুন লোক গোবাং মানো আফর বিকজ 2020 রকত চলে দङ দেবা কোভিড নাফর করোনা ভাইরাস বাকি যে লকডাউন দङ তংমানি গাফর ইউটিউব মার্কেট গ্রো খা ইন্ডিয়াও বেসিক্যালি গাফর যতন ইউটিউব চ্যানেল নাयो आंबो नायो সামটাইম বিকজ যতন লকডাউন নাংজাক বোরিং নাংজাক आं তো বেসিক্যালি লকডাউন ফরান তো তামসানে MBBS পরে পোস্ট গ্রাজুয়েশনের বাকি आं জয়েন খাইজাক সো আফরাং অনেক বিজিং জাক আফার কোভিড ইউতর মা খাইজাক जों পুরা একদম থুয়া চাই খাই হঙ্গে আফার রগ যেফরা ফান মানে ফ্রি টাইম মানোতা আফরান সিগাং থেকেনো आं মানে এসে পোস্ট গ্রাজুয়েশন স্টুডেন্ট বটিনা সিগাংনো आं जेफर जब खाइ दङ आफरान इउटिউब চ্যানেল স্টার্ট খাইয়া বিকজ বুঝুন লোক आंबो मोटिवेट खाता মানে गोबां मा इउटिউবার आफर অনেক গ্রো খাই दङ ইন্ডিয়াও আফর आं जे বড় নাयो হঙ্গে আফর দং মানে মুম্বাই কা নিখিল এরপরে দং মানে টেকনিক্যাল গুরুজি এরপরে দং মিস্টার ইন্ডিয়ান হ্যাকার এরপরে দং টেক বার্নার এরপরে দং মানে যেটা ব্লগ খাইনি রক বাঙ্গাল ফিটনেস গাফর তারপরে বিবিকে ভাইন্স তারপরে আশি চাঞ্চলানি তারপরে এরপরে দং কেরি মিনাটি संग गोबां मा माने निश निता गोबां मा चैनल नायो आफर दो टाइम पास खाइना बागै ओंखाय बरन नाय आंबो मोटिवेट नंगौ ब्लग चैनल लो ओंखाय आंबो ताम खाइके माने आं तो जेहेतु आगे चलाइन सिमिसे आं माने ताम साने फोटोग्राफी तारपरे फिल्म मेकिंग तारपरे टेक लाभार कैमरा हैंडल खाइना हामजागो कैमरा बो थंगना हामजागो देन मोबाइल फोटोग्राफी रो हामजागो ओंखाय आंबो माने थिं खाइके ता मो तानि हॉबीज एक धरনের काइंड अफ माय हॉबीज ओंखाय आमो बुइ ताबो आं जस्ट अब ताम थिं खाइ सानदा माने ब्लगार रक बं लाइव बस शेयर ब्लग जस्ट माने गुरियो जस्ट डेली लाइफ शुट खायो जेटा माने बरन हॉबी ना जे भिडियो शुट खाइना रक बा फिल्म मेकिंग रक ओंखाय आंबो मो हॉबी दङ आं निजेबो फिल्म मेकिंग हामजागो प्लस भिडियो शुट खाइना रक फोटोग्राफी रक हामजागो ओंखाय व्हाई नट बरस खायो ओंखाय माने आं अब बं निजे प्रोफेशनल मार्के हामजागता मीन्स नों जस्ट ब्लग खाइदि माने फ्री दं दि जस्ट कोनो निनि बाउंडारिज गरै माने कोनो हॉलिडेज नाङिया जस्ट नों फ्री दङ चादि गुरिदि भिडियो शुट खाइदि देन भिडियो अपलोड खाइदि देन व्यूज गोबां माननाय देन अरन थेके नों अर्निंग्स बो खाइ माननाय ओंखाय इट्स अ गुड डील राइट माने कुन जाया करेब्ला र नों कैसे बरक माने निजे फ्रीडम अनुसार गुरि दङ चाइ दङ प्लस फिल्म मेकिंग खाइ दङ बजे हामजागो मेन कक हंगा ओंखाय बजेनो हामजागो ता जे बिन हॉबी बो हमना खाइ दङ बिन पेशन फॉलो खाइ दङ प्लस बो यूट्यूब ग्रो खाइमेन बिसिंते निजेनि कैसे ब्रांड वैल्यू सामय दङ आइडेंटिटी सामय दङ प्लस कैसे तामसाने माने निजेनि इमेज सामय दङ ता कैसे ब्रांड वैल्यू क्रिएट खाइ दङ प्लस निजेनि हॉबीनो पार्सु खाइ दङ प्लस बो अर्निंग बो खाइ दङ ओंखाय मक चाइदि इट्स अ वेरी गुड प्रोफेशन राइट ओंखाय आमदिन आंबो थिं खाइगता ओंखाय आं बाफरो माने आंनि भिडियो खाइना किसे चेंखा एक्चुअली आं पोस्ट ग्रेजुएशन सिगां न किजा मिसा भिडियो खायो आफरो नरानि चैनल हाबके नाय माना नाफरो नानि भिडियो स्रामजाक दङ ओंखाय आफराति हेन आं भिडियो माने खाइना चेंखा पुला तो फोन बायना चेंखा उलो हंगा आस्ते आस्ते माने खाइके पुलाफोर आं बासो रोंथाया दो माने भिडियो एडिटिंग रोंगिया तांबो शुट खाइना खाया रोंगिया बाट खाइते सोलोंखाता खाइते रोंखा ओंखाय पुलाफोर आं तो माने आंनि फोन बायना शुट खायो ओंखाय फोन बायाफोर आं यूज खाइमेन एप्लिकेशन खा काइन मास्टर बायना एंड्रॉइड फोन यूज खायो ता एंड्रॉइड फोन बायना आफोर आं भिडियो एडिटिंग खायो गां प्रतेब हामजागो इंटरेस्ट नांजागो भिडियो एडिटिंग खाइना रक गते बाफोर कथा सोंगि दङ नरानि ब्लग्स नाखियो साइमान आगेन ब्लग्स रक एरपरे हंगा ओंखाय आस्ते आस्ते आं जेफ्रो माने जब खाइ तमां माने पिजिन बगे सिलेक्ट ओंखाता आफरो गां ताइसा माने तम निजिनो सरप्राइज गिफ्ट रना बगे कैसा मिररलेस कैमरा पाइखा जेबाय म शुट खाइ दङ म मिररलेस कैमरा हंगा ओंखाय Canon M50 आमा बेलेखनो हैंडी कैमरा माने ब्लग खाने बगे बेलेखनो माने इजी होता हंगा फ्रांग ते अपग्रेड खाइया माइक्रो पाइखा आफरो एकदम फुल फ्लेजेड ब्लग खाइनि रखनि बट तामंखा पीजीओ एडमिशन मन पुरा असके बिजी खा वर्क शेड्यूल ड्यूटी आं टाइम से मालिया सो हाइन माने सम टाइम फ्री फर सिमिन किजा मेसे यूज खायो से काहाम गय खाइमी आता नरानि चैनल थांगे नाय माने आं पीजी डेज जेफां पीजी खाइ दङ आफरो गोबां माने मिररलेस कैमरा बाय ब्लग खाइजाक दङ थांगे नायदि आन चैनल चेक आउट खाइदि आनागि पीजी खाइ दङ माने ब्लग्स रक आमर मैक्सिमाम नागि ओ कैमरा बाय शूट खाइता जेफोर पीजी रक पाइखाता उरके वानसुका जे माने कैमरा बायगे ताम प्रॉब्लेम माने फादार थांगे ब्लग्स खाइना नाकि जे बेजाल मुदो माने कैमरा नंग बुनि बसन कारि ब्लग खाने रक प्लस जटा जगह कैमरा एलाउ बकरिता इंगे जटा जगह कैमरा एलाउ करे प्लस बुनि बसन के कारि ना ऑकवर्ड फीलिंग हो गामन बगे वानसुका जे ताकि से इजी ब्लॉगिंग खाइना बगे माने कैसा आईफोन पाइने हने
hingga ang finally last year of 2023 ang is iPhone paina ka erpor ang iPhone paina video shoot kena start khai kata hingga basically iPhone is video camera quality amo camera by motamoti মানে almost same no but same to hamaya DSLR camera ni video quality ba kaham jeta amo shoot khai tongo but যে আইফোনকে অনেক মানে তামসানে হ্যান্ডিতা মানে ফ্রেন্ডলি নों যেখন জাফান তলাঙ্গি বন শুট খাইমানো প্লাস আমো এজ এ ফোন হিসেবে রমজাগোবা যেখন জাফান এলাও গোতা যেমন বাহাজা ক্যামেরা এলাও করি বাট আইফোনকে এলাও আমদি হাই গাঙ্কাই আইফোন ইবো মানে মানে ইজি মানে ভিডিও শুট খাইনে নেই প্লাস মানে কোয়ালিটি অনেক কাহাম ফাইও তা গাবন বাগিন আং নিজেনো আনি ও হবিনতে বা আপগ্রেড খাইনা হনে লাস্ট ইয়ার অঙ্ক আইফোন পাইনা হাকাতা তারপর আইফোন বা ভিডিও স্টার্ট খাইনা মানে ভিডিও শুট খাইনা স্টার্ট খাইয়া প্লাস আইফোন ভিডিও এডিটিং খাইও তা hingga iPhone ang jeta application use khai tongman hingga hingga Luma Fusion amo ke speed application ambo belekan chawo use khane ni iPhone hingga ni video editing speed onek kaham ta Android hingga slow i thango video rok hingga iPhone hingga nangane high mane file pano jemon 4K video pano full HD pano daktino mane video editing khai rendering khai mane upload khai manota onek doi thango ta kam hingga taksu jaw tasik no je ang YouTube channel start khai mani hingga ang to always mane ang buforo start khai ang basically job khai tongpro hingga job khai tongpro nang esa ni mane hobby hisebe ang hobby no bang pursue khai ne because dam sane mane jeng dispon life samung khai di jeng je khaina mujung amna khaina nango ngam de hrein plus oro mane nang YouTube khai gang kai plus ni mane dam sane sini mung bongnai nang jor kaham khai gang kai nang nije group bo khainai ni brand value ngai kaisa plus nang earning bo khaima no man theke ngam de hrein plus take is main kok nga kani ni hobby tong nang nai jeta ani nijin hobby tong mani ang agi YouTube finance kang theke no ang video shoot khaina rok photo bana rok mane cinematography filming khaina rok movie sound ang hamza gota nga kai jefro ang mane ngai ang actually nijini photo bana rok hamza godo agi oni ang selfie labar tong manse college pori pro bagen selfie bo amde haida ngamde hege no mane tam sanai aste aste faite tini ora fai sobai gata ngai ta ani basically recently 10k subscriber complete nka ngai norno belkan hambai ano sa hamjamari tongmani bagai ngai ang to basically blog khainani no hamja go but tam sanai tamuton jora mai asuk সব সময় মানে বিজি তঙ্গ তা মানে ডিউটি শিউটি কাম নি বাগে দিলেন বিজি তঙ্গ আমন বাগে আং তাকে বেসিক্যালি মানে ব্লগ নি থেকে কিসা মানে ডেবিট খাই নন বাগে মেডিকেল রিলেটেড ভিডিও সাময় তঙ্গ তা বিকজ আং যেমন সাপং তঙ্গ হসপিটাল ডিউটি খাই হাই গাং সারগো সিমতে যে ফ্রি টাইম মানো হরগো সিমিছে গাফরকে আং মানে আসু ব্লগ খাইমি এবেলে বিকজ ব্লগ খাইনা হাই কিসা ফ্রি টাইম নাঙ্গো তো নং যেমন খানা পঙ্কুনা থানা জায়গা করি জাস্ট বেড়াই দি ব্লগ খাই দিন কে ব্লগ খাই তঙ্গ বাট মানে সামং খাই তং তুই ব্লগ কন্টিনিউ খাইনা কিসা টাফুঙি থাঙ্গো তা গাবান বাগিন তাবো आं जेबो फ्री टाइम ता बेसिकली हर रगो आं किसा मिसा नमगे भिडियो खायो तां खाइ हमले आनि इच्छा दं आनि विश दं भिडियो खाइनानि बिकज आं हामजागो चराइन सिमिनो फिल्मेटोग्राफी भिडियोग्राफी क्यामेरा बाय थांनानि भिडियो सामनानि शुट खाइनानि फोटोग्राफी आं हामजागो ता गाबान बागन आनि हबिनो कथां तन्ना बागै आं ভিডিও সামই তঙ্গ প্লাস অমেন তাম বেনিফিট নই তং নরং বাইবো যদি হেলথ রিলেটেড ভিডিও সাম গাঙ্গে নরং বন কিছু সিমানো সাইমানো গামতি হাই আংনু গোতা গাই প্লাস চিনি ককবর তাম থাই ভিডিও সামনাই কেবো করি বিসি বিকজ ফাতানি তো গোবাং মাতঙ্গ নিনি ইংলিশ চ্যানেল তারপরে হিন্দি কক সানাই চ্যানেল তো বাংলা সানাই চ্যানেল গোবাং মাতঙ্গ যেটা গোবাং মা হেলথ টিপস গ্রো গে মো আং নুই তঙ্গ যে আমবো চিনি কমিউনিটি কিসে লেক নই তঙ্গ গামতি হনি নাং মানসুকা আনি হবি প্লাস আনি যে মানে ডিগ্রি আপনার কম্বাইন খাই মানে আং তো ভিডিওগ্রাফি ফিল্মেটোগ্রাফি ক্যামেরা বাই মানে তামসানে কাম খাই না হামজাগো ইনকে নিজে ফিল্ম সাউন্ড বা হামজাগো প্লাস আনি অমনক একলে কম্বাইন খাই আনি হবি স্টকন আনি যে নলেজ দং মানে আনি নলেজ প্লাস আনি হবি দুইটান কম্বাইন খাইনো তাবুক মো চ্যানেল বেসিক্যালি রান গই দং তা এনার্জেটিক টিপ প্লাস ইউটিউব চ্যানেল যে নরনো হেলথ টিপস দি দং আমদি হাই গাই হোপ নরক সাইমাং খানা তামনে বাগে আং ইউটিউব জার্নি স্টার্ট খাই গিয়া বা চ্যানেল খোলকা এনার্জেটিক টিপ রাসা গাই তিন বাগাম সে হাইনো আই হোপ নরক আনি যে স্টোরি নরক কিছু মোটিভেট খায়না যে কোনো বড় রক যেটা মানে নিজের হবি সঙ্গে পারসিও খাইয়াঙै দङ বড় কামে বিজিङै दङ बाट नों जुदि खायना मोसुं हंगांगाय नों जेसा कन्डिशन पनो कामनो खायनाय आमदि हायता ओंके ट्रेन बगासक न नरक भिडियो न पाइथाक जरनाय तमन बगे नरन बेले बेले खना हामबाय गामदे हायके इंटरेस्टिंग भिडियो निजनि ओन लैंग्वेज कक बरो बनायना हंगांगाय आनि चैनल सब्सक्राइब खालाय रेडी जों तैसा हायनो मालाय फेने कैसा कटाल इंटरेस्टिंग टॉपिक तुबै बा स्टोरी ते नरनि बसकांगो आं ओंके टिल देन स्टे फिट स्टे हेल्दी एंड डू सब्सक्राइब टू एनर्जेटिक टिप्रासा YouTube channel Hambai Kolomka.